السلام عليكم أعزائي التلاميذ. أتمنى أن تكونوا بخير أنتم وعائلتكم. J'espère que vous allez bien, vous et votre famille. Et j'espère aussi que vous avez révisé ce qu'on a déjà dans le portfolio, dans les cahiers, les lettres qu'on a fait. Aujourd'hui, on va continuer le programme jusqu'à ce qu'on finisse toutes les lettres. On va réviser les lettres qu'on a fait. Et j'espère normalement vous connaissez à l'écrire au début et à la fin jusqu'à C. Il y a Mim, Ta, Ra, Ba, Kaf, Ta, Zay, Sin. إذا مع الحركات comme on a l'habitude de faire dans la classe. إذا مع الحركات واش نقولوا الحرف الأخير رايحين نقراوه مع الحركات. إذا سا سو سي سا سو سي سي سن سن سين. إذا هذا كله ريفيزيون. إذا رايحين نكتشفوا الحرف اللي رايحين ندرسوه اليوم هو حرف. رايح نقرا لكم الجملة، أقول من بعدي: شريف يشعل شمعة. شريف يشعل شمعة. إذا الحرف اللي يتكرر في الكلمات الثلاثة هو حرف شريف. إذا شين. إذا احنا لقينا الشين. يشعل، إذا ها هو الشين. شمعة، ها هو الشين. شريف، إذا هنا عندنا الشين في بداية الكلمة au début du mot. يشعل في وسط الكلمة au milieu. شمعة، إذا هنا راهي au début aussi ما قلناش. إذا هنا عندنا شريف ويشعل الشمعة. إذا الحرف هو حرف الشين. Il se ressemble à sin et la différence c'est les 3 points. Mais la prononciation ça n'a rien à voir. شريف يشعل الشمعة. إذا الشين في البداية، الشين في الوسط، الشين في الآخر. Je vous laisse écrire, recopier ça dans votre cahier. Et après, on va revenir pour donner des exemples à Chine. Je vous donne des exercices après. إذا نحن نعطيكم أمثلة على كل حرف في البداية، في الوسط، في الأخير. عندنا شمعة، شين في البداية شمعة، في الوسط مشط، في الأخير فراش. شمعة سي لا بوجي، مشط سي لا بوس à coiffer et فراش سي لي دراي كوفرتور. إذا هادو هما الحروف حرف الشين. إذا نتوما دون لو كايي في الدفتر رايحين تكتبوا الشين، لكن هنا رايحين تكتبوها بالحركات. شا شو شي، شا شو شي شي، شن شن شين. La même chose comme on a fait tout à l'heure avec sin, mais ça c'est shin. Il faut qu'on fait 3 points. Je vous laisse écrire ça et après je vous envoie les exercices. Il faut me le renvoyer le lundi, demain, mardi, mercredi au plus tard. Comme ça, je vous envoie la nouvelle leçon. Je vous corrige et je vous donne les notes et je vous envoie après le mercredi. Comme ça, je vous envoie aussi la nouvelle leçon. Allez, je vous laisse écrire ça et on revient. إذا هنايا تمارين. جو vous envoie تمارين عندكم الشين الكتابة سي ليكريتور. الشين ها هي، نعطيكم نرسل لكم هذه الورقة وانتم كتبوها ونقولوا منها. وهنايا عندنا التمرين الثاني هو القراءة. إذا نقرأ شا شو شي اي اش. السكون on n'a pas fait encore mais voilà on va faire la leçon pour le السكون. هنا عندنا الشجرة. الشجرة ها هي سي لا. الشرفة c'est le balcon. شتاء c'est l'hiver. مشط c'est la brosse. شا، regardez شا avec le grand voyelle. شو شي. شا مثل شارع. شو شوكولاتة. شي حشيش. إذا هنايا رايحين on repasse sur le grand voyelle. Donc هنا شا، إذا on repasse sur شا ici. شو on repasse sur chou. Chi, on repasse sur chi. Et là, هنايا il faut lire, نقرأ. Il faut apprendre les vocabulaires شارع، شوكولاتة، حشيش، شجرة، شرفة، شتاء et مشط. Tous les vocabulaires qui contiennent la lettre chine. On essaye de le lire après moi. شجرة،
شرفة، شتاء، مشط، شارع، شوكولاتة، حشيش. إذن وهنايا on repasse les grandes voyelles ici et les courtes voyelles. عندنا شا شجرة، شو شرفة، شي شتاء، اش مشط. عندكم التمرين الثاني دوزيام اكزرسيس. كاسكون في هنايا رايحين نشوفوا لا لتر شا ولا شي ولا هنا عندنا نشيد. اذا شي الي و الي لا. هنا عندنا شا شو شي اش شا شو شي. اذا نشيد. اذا شي on va colorer le point qui correspond. اذا هنا عندكم فرشات. هنا رايحين نلاحظوا نشوفوا الشا elle se trouve où ici. On va aller tout droit et on regarde elle se trouve et on colorie. حاشية. إذا هنا تاني نشوفوا نفس الشي نشوفوها وين راهي الشي اون كولوري. من شافة. إذا شا نشوفوها elle correspond quelle chine avec le voyelle qui le correspond et on colorie juste la case qui correspond. إذا هادو التمارين les deux exercices il faut le faire, il faut me le renvoyer. Et le qira'a, il faut le faire avec vos parents. Après moi, maintenant, et avec les parents. Je vous envoie aussi ça. Ça, c'est la leçon. Shin fil bidaya, fil wasat, fil akhir. Il y a shajara, yamshi, farash, ashita, mishmish. Shajara, c'est l'arbre. On la trouve ici. Yamshi, il marche. Farash, aussi on a expliqué tout à l'heure, c'est les draps et les couvertures. Shita, c'est l'hiver. Mishmish, c'est l'abricot. Qu'est-ce qu'on fait ici? On va repasser la lettre shin dans les mots. On va le lire et on repasse la lettre shin dans les mots qui sont ici. Ah ben, je vous laisse faire ça. Je vous envoie, moi, tout ça. Après, voilà, soit vous le sortez à l'imprimante, soit vous le recopiez d'ici et après vous le retournez. Je vous le corrige. Mercredi, mardi, il faut me l'envoyer. Et mercredi, je vous envoie la nouvelle leçon. Merci et prenez soin de vous. Et révisez bien. Au revoir.